हेलो फ्रेंड्स आमी शुभश्री तुम्हारे सकलके बिग वेलकाम आमार चैनल शुभश्री क्रिएटिविटीते आशा करी तोमरा सबाई भालो आछो। आमार पुरानो बंधुदेर असंख्य धन्यवाद और जे सकल नतून बंधुरा आमार चैनेले आज फार्स्ट टाइम भिडियो देखछो तादेर काछे रिक्वेस्ट रइलो भिडियोटा पुरो एंड अब्दि देखो और भिडियो भालो लागले अवश्यई चैनलटा सबस्क्राइब करे रेखो और सबस्क्राइब पाशे थाका बेल आइकनटा अवश्यई प्रेस करे रेखो जाते नेक्स्ट भिडियो आपडेट तोमरा सबार आगे पाओ। चलो भिडियोटा देखे नाओ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। সাবস্ক্রাইব পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে নিও। চলো নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। বাই টাটা।